Ngayong adlaw rin ato mga idol. Anak ko diri sa basakan kay manunghan na punta adlaw. So mura gini atong trabaho. So mura ni atong paglimpyuhan mga idol. Kanang mga simintuha o pilapil. Ana siya. Mura ni akong gamit mga idol, masudlanan sa tubig. Lindot ni siya gamiton kay imong butang nga tubig ani, mag-refill na lang ka. Mahapon na lang bugnaw gyapon kay siya. So pwede po niya magbutang ng ice na siya, butangan nimo siya ice dayon. Refill na nimo tubig, ini kahapon ang ice na apa, bugnaw gyapon siya. Nindot siya gamiton. Nasa gamay ko andre, nasa gamay abrihanan. Napud siya dire. So stainless man ni siya, stainless na siya sa sulod. Stainless gini siya. Nasa baba ang link ani. Ayaw din kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. Naana po dahil karon dire mga idol no, magsamok-samok na punta dire sa basakan. Maura man gini atong trabaho kada adlaw. Kung naay magpatrabaho, matrabaho ta. So balik-balik lang pud ta ani kay sa pagkakaron mo pa manggid mi panapian dire, naglan preparation pa pod. So bisag unsa nga trabaho, basta makakwarta, sulod gid ko kami. So kay kani man atong trabaho, buot pasabot ani, wa gid tay sakto nga gieskuylahan. Nakagraduate ta pero kutob lang sa secondary o ikaduha. Ngayog to sa atong pag-eskwela. So mao gini ang realidad nato, basta di ta mo eskwela, trabaho og init para lang makakwarta. Naiuban gani makatrabaho bisag gaulan kay para lang gyud paka kwarta sa pinahanglan na karong adlaw ugma ug sunod adlaw. Nya ang tawo swerte-swerte ra pud na siya na ay maadunahan tungod kay nakahuman na apoy wala kay ang uban maswertian bisan pag wala nakahuman nagtrabaho lang sa mga inane pero maswertian sila na adunahan. Naaman tuoy mga trabaho sa mga tindahan pero wa lang gid ta ning trabaho kay madawat ra man puta sa tindahan nga ginagmay pero ang sahod lahi ra gyud sa magtrabaho ta og basakan. Times 2 times 3 ang atong kita dire compare sa tindahan kay ang rate dire is pang probinsya ra man ta. So gamay ra gyud. Kani atong trabaho ato na lang pong gi-vlog kay wa man pud tay lingaw. So mao ni ang vlog nga dili scripted. Sa inani nga trabaho, di day nato kalimtan nga magdala og tubig para makasurvive ka sa imong adlaw-adlaw nga trabaho kay uhaw ni kaayo. Naapod tay extra jacket para pag sington ta, makailis dayon ta kay makadaot kaayo sa atong lawas. Kani ding trabaho adlawan ni siya, dili ni siya pakyawan. Naaman tay mga pakyawan pero karon adlawan sa. So pag adlawan pariha ra gini sa inyo hapon. 4 hours sa buntag ug 4 hours sa hapon. Tulo day may kabuok ani. Di lang gid sila makita sa video kay dili man sila or dili man ta exempted nga mag-vlog atol sa ating trabaho kay isweldoan ra pud ta. So kita ra gyud ang nagbalin-balin ani sa video. Maulaw biya pud ta nga isweldoan ta unya kay kubi-kubi pud tag cellphone. So maatlan usahay nga walay tagiya so makabalhin dito sa ako ang video kung asa na ako gusto ibutang. So mao day ni ang ako yung ganap sa akong pagpanarbaho dinhi sa basakan. Ug mao ra to, daghang salamat.